चाषी मान गोटे बड़ खबर जहाँकि आपण मैंने जानिले मुंडरे हाथ देदेवे। सरकार वर्तमान कथा जे चाषी निजर धान बजार रे बिकी दिंतु सीधा सड़क। बर्तमान चाषी को सरकार जो उपाख्यान देती बर्तमान आपण मैंने शुणिले, आपण मैंने न्यूज टी देखिले ही आपण मैंने जानवे जे सरकार कहते चाषी निजे निजे तार बजार रे धान को बिक्री करदे, जोटा कि आपण मैंने निहाती भाव देखिए। मु प्रूफ सहित देखी जोटा सरकार निजे कृष्णचंद्र पात्र मंत्री कहते खाउटी जोगाण कल्याण मंत्री जो कहते आपण मानक निहाती भाव देखी। देखी भिडटी देखा पूर्व आप निहाती भाव जाणी रखु कौन करेंगे। आ भिडटी भल लगे भिडियो को लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करूँ, कारण यह इनफर्मेशन सहजरे एवं नोटिफिकेशन आपन जाकि पहुँची पार। तो देखो बर्तमान मंडी समस्या चारिआडे लगी रही। आपण मैंने जानते मंडी रे धान उठुनी, टोकन आसुनी, टोकन शीघ्र दियो बोली लोक मैंने छटपट होती। चाषी मैंने राजरास्ता अटकेले, कौट कलेक्टर ऑफिस बंद कले, कौट सोसाइटी ऑफिस बंद कले, कि तार मध्य बहुत जगह धान किଣା आरंभ होती किंतु सहजरे धान उठी पारुना। आपण मैंने जानते यही धान गुड़िक सहज उठापी निहाती भाव में आपण मानक टोकन टे दरकार। से टोकन टी न मिला पर्यंत आपण मैंने धान दे पारे ना। धान मंडी खोलिलाणी हेले बर्तमान सुधा टोकन मिली ना। आपण मैंने टोकन टी पाया कले मुझे कही रखुच्छी प्रथम कौन करूँ, ता परवर्ती समय आप से न्यूज टी देखेबी जे आपण मानक कहीं सरकार कहले पदारे धान बिकिबे, कौ माने बिकिबे, केमिति बिकिबे, निहाती भाव आपण मानक कहबी। देखो ये अच्छी ट्रांसपेरेंसी पोर्टाल, तारी उपर आपण मानक क्लिक करा पड़ो एवं क्लिक कलापर आपण मानक एठी जो देइछि टोकन इनक्वारी, टोकन स्टाटस जो देइछि इनक्वारी टोकन स्टाटस अंडर पी पास, तारी उपर आपण मानक क्लिक कले ठीक क्लिक करा समय आपण मानक एठी जो गेट टोकन टी दउछि आपण मानकर फार्मर आईडी देकी चेक उपर क्लिक करेंगे। कलापर आपण मानक गोटे ओटीपी जीव, से ओटीपी देकी सबमिट कले आपण मानक रिटर्न मेसेज पळाइ आसे, आपण मानक टोकन आसीबो। आउ जदि आपण माने जानिया चाहूचंती वर्तमान सुधा जे आपण मानक फार्मर कोड टी केते, एठी आपण माने जेते क्लिक करचंती एठी क्लिक कला पर आपण मानक फार्मर कोड मिल जाय। वर्तमान देखि परते किछि एरर अछि जोटा कि हो नै। आपण मानक जदि एरर अछि डरिबे नै, किछि समय परे बा 2-4 घंटा छाड़ी देला पर आपण माने देखि परिबे आपण मानक फार्मर कोड। तो यहाँ गला आपण मानकर धान बिकियार मंडी जे टोकन आसुनी टोकन देखिए, किंतु सरकार जो घोषणाटी करछन्ती मु निहाती भाव आपण देखुची, आपण माने देखिले आपण मानक मुंड चिंता पशिजिवो। निहाती भाव रे ए वर्ष आपण मानकू बाजार रे बिकिया पड़िवो धान, बड़का धान को बाजार बिक्रिया पड़िवो। मु कहि रखुची एठी देखि पारथुबे, एठी लेखा आइछि चाषी ठारू निर्धारित धान उठाइबे सरकार। टोकन पाइ नथिले चाषी को टोकन देवाकू निर्देश दि जाइछि। टोकन परे धान बलिले खोला बजार चाषी बिकी दियंतु बोली कहिसंती मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। कहिसंती धान संग्रह प्रक्रिया को सुरुखुरे चली रही। एबे जाए 6टी जिलार रिपोर्ट आसी जोटा कि आपण मानकर चिंता रहउछि कि बड़का धान को बिकिबे। निहाती भाव में जदि आपण मानकर जेतिकी खातार आसीची क्विंटाल दवापाई सेतिकी देला परे आपण मानकू परवर्ती धान को आपण मानकू बिकिया पड़ो बजार, नचेत कहा खातार जदि देबे सेटा आपण मानकर दायित्व। टोकन पाइ नथिले आपण मानकू खूब शीघ्र टोकन देवाकू निर्देश दैछनि मंत्री। तेणु करी आपण माने जे टोकन पाइ नाथि तो निहाती भाव में अपेक्षा करंतु टोकन आसीछ। देखंतु आउरी गोटे बड़ रिपोर्ट दैछन्ति जोटा रहला बरगढ़ 53,838 मेट्रिक टन, बलांगीर 46 मेट्रिक टन, कलाहांडी 7,387 मेट्रिक टन, नुआपड़ा 3,000 मेट्रिक टन, संबलपुर 60,256 मेट्रिक टन एवं सुवर्णपुर 15 मेट्रिक टन धान संग्रह कराई। संपूर्ण जो देखुंती एजावत मोट 1,25,439 मेट्रिक टन धान किणा सरी। धान किणा प्रक्रिया केबे हेबो ताहा जिलावारी डीएलपीसी कमिटी निष्पत्ति कर। सरकार किछि जानि नाथि, आपण माने जानतु एटी सरकार किछि जानाती। जो तथ्य भी दउचंती एथुरु मु भाबुची एथुरु मध्य 70% ठीक थिबो, 30% मिछ थिबो। तोटा कि आपण माने जानिचंती किछि सत किछि मिछ न्यूज रे प्रचार हुए, किछि सत किछि मिछ जो मंत्री माने मध्य निहाती पारे कहंती। तो आपण माने जानिचंती टोकन बर्तमान धान मंडी आरंभ होइछि किंतु टोकन ए पर्यंत आसु नै। लोक मानकु धान मध्य सठिक भाव में जाउ नै। ए पर्यंत लोकंको कनक्लूजन जाइनी जे 3169 मिलिबो ना 3100 टंका मिलिबो, ए पर्यंत सरकार क्लियर करना। कि प्रकृत कथा आपण मान जानि रखंतु, आपण मानकू वर्तमान
3100 ଟଙ୍କା ହିଁ ମିଳିବ। ଯେତେ ଯାହା ବଳିଲେ କାନ ବୁଲେଇକି ହାତ ବୁଲେଇକି ଧଇଲେ ନାକକୁ ଯାହା ସିଧା ନାକକୁ ଧଇଲେ ସେଇଆ, ସେଇ 3100 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନା 3169 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସବସିଡ଼ିଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ସବସିଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା 800 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 731 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ହେଇଯାଇଛି 2369 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3100 ଟଙ୍କାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଜାଣିପାରିଲେ ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ହିଁ ମିଳିବ। ସରକାର କହିବେ ଗୋଟା କରିବେ ଗୋଟା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ସରକାର ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡବୁଲା ସରକାର। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସେଇଟା କେବେ ହେଲେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷର ସରକାର। ଧାନ କିଣା ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ହେବ, କେବେ ସଫଳ ହେବ କି ବିଫଳ ହେବ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିବେ ନିହାତି ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଟନୀ ଛଟନୀ ଚାଲିଛି ସେଇ କଟନୀ ଛଟନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିବ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଯେଉଁ ହାରଭେଷ୍ଟିଂରେ କାଟୁଛନ୍ତି ସିଏ କେବେ ହେଲେ ଏଫେକ୍ଟିଭ ହେବ ନାହିଁ। ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟିଲା ବେଳକୁ ଧାନ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ଚାଉଳ ବାହାରି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ। ସିଏ ମଣ୍ଡିରେ ଯିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି 5 କେଜିରୁ 10 କେଜି କାଟିବେ। ଏଫେକ୍ଟିଭ ହେବ ନାହିଁ। FAQ ଯାହାର ଅର୍ଥ ଫେୟାର ଆଭରେଜ କ୍ୱାଲିଟି, ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ନା ଆପଣମାନେ ବିନା କଟନୀ ଛଟନୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା 100 to 100% ରହିଛି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯଦି କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଇଯିବ ଧାନ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଫେକ୍ଟିଭ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନାଲାଇଜର ମେସିନ୍ ରହିଛି ସେଇ ଆନାଲାଇଜର ମେସିନ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକରେ 1ରୁ 2ଟି ଅଛି। ଯଦି ଏକାବେଳେ 10ରୁ 15ଟି ମଣ୍ଡି ହୁଏ ତ ଆନାଲାଇଜର ମେସିନ୍ ଆସିବ କେମିତି, ଏଫେକ୍ଟିଭ ଧାନ ହେବ କେମିତି? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଫେକ୍ଟିଭ ଗୋଟେ ନା, କିନ୍ତୁ କଟନୀ ଛଟନୀ ହେବାଟା 100 to 100% ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଫେକ୍ଟିଭ ଧାନ ମାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଧାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଅଗାଡ଼ି କାଠି କୁଟା ଯାହା ବି ରହୁଛି ତାକୁ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ। ନଚେତ ଏଫେକ୍ଟିଭ ତ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଧାନ ପରିପକ୍ୱ ହେଇଛି, ଅପରିପକ୍ୱ ନାହିଁ, ଧାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମଏଶ୍ଚର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ FAQ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 3100 ଟଙ୍କା। ତା ଦେହରୁ କେହି କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3100 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନା 0 କେଜି କଟିଂରେ, 0 କେଜି କଟିଂରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଉ କେହି କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି FAQ କରୁଛନ୍ତି। FAQ ତ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଟୋକନ୍ ଆସିନି, ଧାନ ଟୋକନ୍ ଥିଲାବେଳେ ଧାନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଧାନ ଥିଲାବେଳେ ଟୋକନ୍ ଆସୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକର ଟୋକନ୍ ଅଛି ତାର ଧାନ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଲୋକର ଧାନ ଅଛି ତାର ଟୋକନ୍ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘଟିଛି। ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼େ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇବି। ରହୁଛି, ଭେଟ ହେବ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।